Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Bertemu lagi dengan saya, Bagus Putra, di channel Kodok Angler Adventure ya, Mas Bro. Kita hari ini mau mancing sepat siam, Mas Bro. Sepat siam lagi, Mas Bro. Gak ada ikan target lain lah kita selain sepat siam. Spotnya masih tepat sini, Mas Bro ya. Umpan masih pakai lumut nih, Mas Bro. Nah, masih pakai lumut, Mas Bro. Kita mancing setengah hari, Mas Bro ya. Ini habis sholat zuhur tadi, Mas Bro, langsung berangkat ke sini, Mas Bro. Belum dapat perolehan, Mas Bro, baru sampai, baru selesai prepare, langsung mancing. Langsung saja, jangan banyak bicara, kita langsung mancing. Mantap, lanjut. Sakitan kita tetap pakai mata kail 3 ya, Mas Bro. Nih, Mas Bro, ini rakitannya pakai ini kita ya. Nah, ini mata kail, oke, pelampungnya segini aja, Mas Bro, sekilan. Nih, Mas Bro, sekilan aja. Nah, Mas Bro, mata kailnya pakai nomor 6 nih, Mas Bro. Kemarin nomor 5 kecilan kayaknya, Mas Bro. Jadi kita ganti nomor 6, agak besar sedikit, Mas Bro. Orang melengkung. Aduh, Mas Bro, lihat Mas Bro, pas kamera off, Mas Bro, tadi susah matiknya, Mas Bro. Jadi tak saya matikan kameranya, Mas Bro. Hemat baterai sama hemat memori, Mas Bro. Sekalinya nih hilang pelampungnya, langsung dapat, Mas Bro. Nah, Mas Bro, ngengket langsung, Mas Bro ya. Nah, ukurannya, Mas Bro. Nah, berapa jari nih, berapa jari, 3 lebih, Mas Bro, 4 lah. Nah, ini, Mas Bro ya. Nah, oke lah, Mas Bro, lanjut, mulai matik, Mas Bro. Sayang udah 2, Mas Bro, kayak gini. Kamera mati terus, Mas Bro. Kemarin saya mancing, Mas Bro, itu full strike, Mas Bro. Kameranya sekalinya memorinya penuh, Mas Bro, mati jadinya mah. Sayang sekali, Mas Bro. Kayaknya saya sebentar-bentar nih liatin, Mas Bro. Sayang kemarin, Mas Bro, full strike, Mas Bro. Ngomong sendiri saya, sekalinya kameranya mati, Mas Bro, memorinya penuh. Oke, Mas Bro, lanjut. Lepas, Mas Bro. Lepas. Mas Bro, baru ada strike, Mas Bro. Udah sore banget, Mas Bro. Nah, baru ada strike, Mas Bro. Tuh, ya, oke lah, lanjut, Mas Bro. Hari ini, Mas Bro, nih dapat 3 ekor aja, Mas Bro. Oke. Oke, Mas Bro, langsung mancing. Teknik masih pakai kayak gini. Ya. Tuh. Ayo. Campur Reiko, Mas
bro, ganti kamera yang kayak gini aja mas bro ya, kayak body strap gitu mas bro, apinya panasan mas bro. Ini mas bro, tak mungkin. Oke, tak jeputin sana. Payah ikannya mas bro, kena kayunya terus. Mantap mas bro, mati kok. Nih mas bro, mas bro, tuh lepas. Nih mas bro, kelihatan kan? Oke, mantap, lanjut. Kita cemplungin dulu mas bro. Teman-teman gue tuh sana tuh mas bro, udah kelihatan mas bro. Jebret, kena mas bro. Nah mas bro, mas bro, atau jenggotin lo mas bro, sini ya. Nggak berani mas bro kalau berdiri mas bro, kan nggak berani mendekat mas bro, jauh-jauh di sana mas bro kan. Nggak duduk kembali aja mas bro, kalau duduk nggak kelihatan mas bro. Nah mas bro, nah mas bro, nah mas bro, nah mas bro, duduk aja langsung dia mas bro, nggak berani kalau berdiri mas bro. Tetap kan, aduh, mantep mas bro nih, ini mas bro, aduh. Oke mas bro, kita masukin aja dah. Oke mas bro, lanjut lagi mas bro. Tangan lagi nanti mas bro. Oke mas bro, mancing kita akhiri sudah selesai mas bro ya. Tadi kita pindah spot mas bro. Tadi di sumur besar sana tuh mas bro. Nah tuh sana mas bro ya. Nah sana tuh mas bro. Tuh pohon-pohon sana mas bro ya. Nah terus kita jalan mas bro ke sini, pulang nggak matok lagi di sana mas bro. Kita jalan pindah ke sana mas bro, sumur yang sebelah situ. Sekalinya malah nggak ada ikannya mas bro. Ikannya banyak mas bro, tapi nggak mau makan gitu. Nah ya anggap aja lah nggak ada ikannya gitu. Tuh mas bro, ini hasil kita akhir mas bro ya. Nah ini mas bro hasil akhirnya, lihat habis ini mas bro ya. Terima kasih sudah nonton video saya. Salam strike.
Joran Melengkung. Mantap. Yang belum like, komen, share, dan subscribe, like, komen, share, dan subscribe dulu Mas Bro. Oke, bila ada waktu nanti saya insya Allah bisa balas Mas Bro. Asal komentarnya jangan spam Mas Bro ya. Spam tuh kena spam YouTube. Oke, mantap. Salam Joran Melengkung. Lanjut. Ini dia Mas Bro hasil kita. Nah, berapa ekor aja nih Mas Bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ekor Mas Bro. Kayaknya enggak kerekam ada 4 ekor Mas Bro nih. Oke Mas Bro, kita mau pulang. Hari ini sudah sore Mas Bro. Sekitar jam 4:30 ini Mas Bro. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.